गाइस चलते हैं हमारे टर्मक्स की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पैकेज अपडेट और अपग्रेड करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे apt अपडेट देन एंड apt अपग्रेड एंड एंटर। अब हमें करना है apt python3 इंस्टॉल करेंगे हमारी। तो इसके लिए बेसिकली हमें अप एरो से पहले वाले कमांड पे आना है। अब यहाँ से हमें 3 लिखना है। वैसे पाइथन डिफॉल्ट में 3 ही आता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा python2 और python3 इंस्टॉल हो चुका है।